الله أكبر لا إله إلا الله. Istaqimu sufufakum Aina taswiyat sufuf min tamamis shalah. Shaf diluruskan dan dirapatkan demi kesempurnaan salat kita. Shaf diluruskan dan dirapatkan. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Lahu mulkus samawati wal ard yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy ya'lamu ma fis samawati ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamida. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lillahi ma fis samawati wal ard wa ilallahi turja'ul umur. Yulijul laila fin nahar lahu mulkus samawati wal ard wa ilallahi turja'ul umur. Yulijul laila fin nahari wa yulijul nahara fil lail
وهو عليم بذات الصدور آمنوا بالله آمنوا آمنوا بالله والرسول آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah.
Halo Syahi mana?
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti jejak beliau hingga akhir zaman nanti. Sidang jamaah salat Isya Mushola Nurul Istiqomah, Bapak, Ibu-ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang insya Allah setelah ini akan dilanjutkan dengan melaksanakan salat tarawih secara berjamaah. Pada kesempatan singkat kali ini, izinkan saya menyampaikan sebuah hadis, kemudian kita mengambil manfaat faedah dari hadis tersebut. Hadis ini termaktub di dalam kitab Adabul Mufrad, hadis nomor 159. Bunyi hadisnya, An Abi Darda annahu kana yaqulu linnas nahnu a'rafu bikum minal bayatirati bid-dawab qad arafna khiyarakum min syirarikum amma khiyarukum alladhi yurja khairuhu wa yu'manu syarruhu wa amma syirarukum falladhi la yurja khairuhu wa la yu'manu syarruhu wa la yu'taku muharraruh. Dari Abu Darda bahwa ia berkata kepada orang-orang, kami lebih mengetahui kondisi kalian daripada para dokter hewan akan kondisi hewan. Kami telah mengetahui yang terbaik dari kalian dan yang jahat di antara kalian. Orang yang baik di antara kalian adalah yang kebaikannya diharapkan dan keburukannya dijaga. Sedangkan orang yang jahat di antara kalian adalah yang kebaikannya tidak diharapkan dan keburukannya tidak dijaga, serta budaknya tidak dibebaskan. Hadis riwayat Bukhari. Jamaah semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di hadis ini disebutkan bahwasannya Abu Darda mengatakan kepada orang-orang di zamannya bahwasannya kami, yang dimaksud adalah Abu Darda, begitu juga para sahabat, mengetahui keadaan umat pada waktu itu. Lebih paham daripada dokter hewan yang memahami kondisi hewan. Jadi kalau kita tahu dokter hewan ketika melihat hewan, melihat suatu ciri-ciri sedikit saja langsung tahu. Ini hewan sehat atau ini hewan sakit, ya. Dan kondisi-kondisi yang lainnya cukup melihat saja. Dan Abu Darda mengatakan, kami mengetahui kondisi kalian lebih tahu daripada dokter hewan terhadap hewan. Jadi tahu. Abu Darda mengatakan, ya, para sahabat dan begitu juga beliau tahu siapa orang yang paling baik di antara kalian, siapa orang yang paling buruk. Jadi cukup melihat, ya, langsung tahu, oh ini orangnya baik. Ketemu sama orang langsung tahu, oh ini orangnya buruk. Tentu maksudnya bukan dengan aura, ya. Jadi ngeliat orang, wah ini auranya kayaknya ini, enggak, bukan dengan aura kayak gitu tentunya. Tapi dengan alamat-alamat, tanda-tanda yang telah dipelajari dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan kayak zaman sekarang, ada ngakunya orang pinter, ngeliat tuh auranya kayaknya gimana nih, serem kayaknya. Ini auranya kayaknya baik nih, bukan itu.
Apa yang dikatakan Abu Darda? Bahwasannya orang yang terbaik di antara kalian adalah yang diharapkan kebaikannya dan dia menjaga keburukan. Maksudnya dia tidak memberikan keburukan kepada orang lain. Kemudian orang yang paling buruk adalah, kata Abu Darda, yaitu orang yang tidak diharapkan kebaikannya dan dia tidak menjaga keburukannya kepada orang lain. Nah, di sini kita lihat penjelasan dari Syekh Abdul Razak Al-Badr rahimahullah. Apa yang dimaksud diharapkan kebaikannya? Maksudnya adalah dia selalu bermuamalah dengan baik kepada orang lain. Baik ketika sedang bermajelis, sedang duduk, baik ketika sedang bermuamalah, ataupun kegiatan atau muamalah yang lainnya, itu dia selalu berbuat baik, selalu dia menjaga hak-hak Allah, dia tidak zalim. Dan yang maksud menjaga keburukannya adalah dia tidak pernah memberikan keburukan kepada orang lain. Makanya di hadis yang lain Nabi SAW bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Jadi seorang muslim, dinamakan seorang muslim itu yang menyelamatkan muslim lainnya dari lisannya dan tangannya. Ini yang dinamakan seorang muslim. Kaitannya apa? Ketika seseorang itu selalu berbuat baik, berkata yang baik, rajin senyum, mengucapkan salam, amanah, jujur, maka ketika seseorang melihat orang tersebut, apa yang ada di dalam hatinya? Oh, ini baik, insya Allah. Oh, ketemu orang ini, kalau kita ngobrol nggak mungkin dia nyakitin orang. Kalau kita ngobrol, isi obrolannya nggak ada gunjingin orang, nggak ada gibahin orang. Ini yang dimaksud dengan diharapkannya kebaikannya. Kita lagi duduk bermajelis, tiba-tiba si fulan datang. Langsung begitu beliau datang, yang ada di bayangan kita apa? Oh, pasti kita dapat ilmu baru nih. Pasti yang di-share ini tentang kebaikan. Pasti perkataannya yang baik-baik. Pasti nggak mungkin kita dapetin dia menggunjing, menggibahi orang. Ini yang dimaksud diharapkan kebaikannya. Sementara orang yang buruk, kata Abu Darda, adalah orang yang tidak diharapkan kebaikannya dan dia tidak menjaga keburukannya dari orang lain. Maksudnya apa? Ya, dia setiap kali muamalah pasti muamalahnya buruk. Ngobrol sama orang kata-katanya jelek. Yang ada ngejatuhin orang lain, buruk sama orang lain. Keburukannya apalagi nggak dijaga, udah sama orang disakitin, suka menzolimi orang lain dan kegiatan perlakuan buruk yang lainnya. Sehingga ketika dia datang atau kita berjumpa dengan dia, kita nggak mengharapkan kebaikannya. Kenapa? Karena kita tahu ini orang nggak ada kebaikannya. Udah deh, aduh orang ini datang lagi. Udah pasti, udah nggak ada kata-kata yang baik ini mah. Pasti perkataannya buruk semua ini mah, gitu ya. Pasti kerjaannya nanti gibahin orang, ngenzalimin orang, dan lain sebagainya. Ini yang dimaksud orang yang kebaikannya tidak diharapkan. Kita ngelihatnya langsung tahu, yang ada di pikiran kita apa? Buruk semuanya. Kenapa? Karena itu yang biasa dia lakukan. Sehingga ketika orang itu bertemu dengan dia, langsung tahu. Oh, udah ini buruk. Nah, ini kata Abu Darda, ini merupakan orang yang terburuk. Ketemu, udah nggak diharapin lagi apa? Kebaikannya. Yang kebayang semuanya keburukan semua. Dan disebutkan di akhir hadis, Abu Darda mengatakan termasuk orang yang terburuk adalah orang yang tidak membebaskan budaknya. Dia punya budak, pokoknya ini budak terus jadi budak saya seumur hidup dia. Nggak ada keinginan baik sedikit pun untuk membebaskan. Ini termasuk orang yang paling buruk, kata Abu Darda. Dan kita lihat salah satu sahabat terbaik yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu beli Bilal dengan 4 kantong emas. Disuruh kerja apa enggak? Langsung dibebasin, enggak pakai lama. Kadang-kadang orang ada yang mikir, udah beli mahal nih, kerja dulu lah berapa tahun gitu ya, baru saya bebasin. Ini enggak, beli langsung dibebasin. Contoh orang yang baik, ya. Dan inilah yang bisa kita ambil faedahnya. Faedah terakhir adalah ini merupakan bisa menjadi implementasi kita terhadap hadis Nabi Muhammad SAW tentang almar'u ala dini khalili.
Jadi seseorang itu tergantung dari agama temannya. Maka hendaknya kita melihat siapa yang kita temani. Kita berteman dengan siapa. Terkadang kita bingung nih. Terus kita membedakan mana teman yang baik, mana teman yang buruk dari mana? Salah satunya kita bisa ambil dari hadis ini. Ketika kita melihat seseorang, kemudian yang kita nggak mengharapkan kebaikan dari dia, nah sudah, berarti ini orang yang buruk. Maka ketika kita menjauhi orang seperti ini, itu merupakan langkah yang paling baik yang kita lakukan. Namun ketika kita bertemu dengan seseorang, kita sangat mengharapkan kebaikannya, yaitu berupa yang tadi. Langsung yang kita bayang semua kebaikan-kebaikan tentang dia, maka inilah teman baik yang harus kita pertahankan. Jangan sampai kita ya terputus pertemanan dengan orang tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri saya sendiri dan dari syaitan. Saya mohon maaf apabila kesalahan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dipakai lagi nggak? Istaqimu sufufakum fa inna taswiyata sufuf min tamamis shalah. Shaf diluruskan dan dirapatkan demi kesempurnaan salat kita. Shaf lurus rapat. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-haqqatu mal-haqqah wa ma adraka mal-haqqah kadzabat thamud wa 'adun bil qari'ah wa amma thamud fa uhliku bit taghiyah فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما
فلما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين
فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Istaqimu sufufakum fa inna taswata sufuf min tamamis shalah. Saf kembali luruskan dada. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi' lil kafirina laysa lahu dafi' minallahi dzil ma'arij ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana fasbir sabran jamila innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba yauma takunus samaa'u kalmuhl wa takunul jibalu kal'ihn wa la yus'alu hamimun hamima wa la yas'alu hamimun hamima yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yawmi idzin bibanihi wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tu'wih wa man fil ardi jami'an thumma yunjih kalla innaha ladha nazza'atan lishawa tad'u man adbara wa tawalla wa jama'a fa'aw'a innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu khairu manu'a
إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. الله أكبر. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladzina hum bi syahadatihim qa'imun walladzina hum ala salatihim yuhafidhun ulaika fi jannatin mukramun fama lilladzina kafaru qibalaka muhti'in 'anil yamini wa 'anil shimali 'idin ayatama'u kullu imri'in minhum an yudkhala jannata na'im kalla inna khalaqnahum mimma ya'lamun fala uqsimu bi rabbil masyariqi wal magharibi inna laqadirun ala an nubaddila khairam minhum wa ma nahnu bimasbuqin fadharhum yakhudu wa yal'abu hatta yulaqu yawmahum alladhi yu'adun yawma yakhrujuna minal ajdathi sira'a ka'annahum ila nusubin yufidun khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah dhalikal yawmul ladzi kanu yu'adun. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Iya. Istaqimu sufufakum. Saf kembali diteruskan dan dirapatkan demi kesempurnaan salat kita. Saf lurus rapat. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min
قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا
وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا قال نوح رب لا تذر وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استقيموا صفوفكم فإن تسبق صفوف من تمام الصلاة صف kembali di sana dapat Allahu Akbar Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Malik Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusydi fa amanna bih walan nusyrika bi rabbina ahada wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allahi syatata wa anna dhananna allan taqulal insu wal jinnu 'ala Allahi kadhiba wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa
وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا لما سمعنا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى
إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kepada para jamaah Muslimin Istiqomah, izin kami menyampaikan beberapa informasi berkaitan dengan kegiatan selama bulan Ramadan di Mushola Nurul Istiqomah. Yang pertama adalah info donasi dari kebutuhan selama Ramadan, yaitu alhamdulillah pada malam hari ini telah masuk sejumlah 9.600.000 dari 100 juta yang kita anggarkan. Yang kedua, bahwa di Mushola Nurul Istiqomah setiap harinya ada buka puasa bersama bagi jamaah. Demikian juga kami membuka kesempatan kepada para jamaah untuk meluangkan sebagian hartanya apabila ingin memberikan atau buka puasa. Kami persilahkan, kami buka selebar-lebarnya kesempatan bagi para jamaah untuk apabila ingin memberikan makanan berbuka puasa. Apabila ada jamaah yang berkenan untuk memberikan makanan buka puasa, dikirim setiap harinya pada pukul 5 sore. Yang ketiga, insya Allah
pada tanggal 20 Maret kita ada buka puasa bersama di musola kita ini. 30 Maret ya, maaf diulangi, 30 Maret. Insya Allah akan ada buka puasa bersama yang akan disampaikan oleh Syekh Malik, pakar tafsir dari Timur Tengah, insya Allah. Untuk kajian insya Allah akan dimulai dari sholat asar di musola kita ini, dilanjutkan kajian. Yang ketiga, kami juga membuka kesempatan kepada para jamaah yang insya Allah setelah kajian tanggal 30 Maret tersebut, malamnya di sini ada itikaf 10 malam terakhir. Demikian juga kami membuka kesempatan kepada para jamaah untuk apabila kepada para jamaah yang berkenan untuk memberikan makan sahur kepada jamaah yang itikaf, kami persilahkan, atau kepada para jamaah yang ingin memberikan snack pada 10 malam terakhir, kami juga persilahkan. Adapun teknisnya untuk snack di malam itikaf, silahkan pada pukul 10 malam. Demikian juga kepada para jamaah yang berkenan memberikan sahur, untuk kuota setiap malam akan kita untuk setiap malam kuotanya 60 orang. Nanti bisa didorong ke musola kita pukul 03.00. Demikian juga kami menginformasikan kepada para jamaah bahwa Musola Nurul Istiqomah telah menerima beberapa donasi. Di antaranya adalah saat ini ada 30 dus di belakang itu, di belakang kita, 30 dus air mineral, yang itu semuanya untuk umum, untuk para jamaah. Kami berpesan kepada para jamaah agar yang membutuhkan air tersebut silahkan diambil, diminum, dan dihabiskan. Atau apabila tidak habis, boleh dibawa pulang. Yang kedua, ada juga minuman kemasan juga, itu jumlahnya 20 dus yang botol kecil. Satu lagi, minuman air mineral juga, ada yang berbentuk gelas, ada 10 dus. Alhamdulillah semuanya sudah ada di musola kita. Nanti bisa para jamaah bila yang membutuhkan silahkan diambil dan dihabiskan. Demikian juga ada beberapa hal yang demikian para jamaah, informasi kegiatan di Musola Nurul Istiqomah insya Allah akan kami sampaikan berikutnya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istaqimu sufufakum. Karena taswiyat sufuf minta salah, saf kembali luruskan dan rapat. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'atiz dhikra sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladhi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Subhanallah.